여호와께서 권능으로 내게 임재하시고 그의 영으로 나를 데리고 가서 골짜기 가운데 두셨는데 거기 뼈가 가득하더라. 나를 그 뼈 사방으로 지나가게 하시기로 본적 그 골짜기 지면에 뼈가 심이 많고 아주 말랐더라. 그가 내게 이르시되 인자야 이 뼈들이 능히 살 수 있겠느냐 하시기로 내가 대답하되 주 여호와여 주께서 하시나이다. 또 내게 이르시되 너는 이 모든 뼈에게 대언하여 이르기를 너의 마른 뼈들아 여호와의 말씀을 들을지어다. 주 여호와께서 이 뼈들에게 이같이 말씀하시기를 내가 생기를 너희에게 들어가게 하리니 너희가 살아나리라. 아멘. 하나님께 영광의 박수를 드리겠습니다. Kemuliaan bagi Tuhan. 우리가 2024년도 한 해를 하나님의 은혜 가운데 또 살아왔습니다. Dengan kasih karunia Tuhan, kita telah melalui tahun 2024. 세상 사람들은 마지막 날을 나름 자신들의 즐거움으로 마무리를 합니다. Banyak orang dunia pasti akan mengakhiri tahun itu dengan bersukaria. 우리는 하나님의 은혜로 살아온 한 해를 감사함으로 하나님께 예배를 드리는 것입니다. Namun sedikit berbeda dengan kita akan menghabiskan hari terakhir dengan ibadah sebagai ucapan syukur atas penyertaan Tuhan setahun ini. 이것은 삶의 중요한 기준이 다르기 때문에 그래요. Mengapa? Karena inilah yang menjadi standar hidup kita. 우리 삶의 가장 중심, 우리 신앙의 기준은 곧 성경입니다. Standar hidup, pedoman hidup kita, atau inti dari iman kita adalah Alkitab. 하나님께서 인간에게 주신 최고의 선물 중에 하나가 성경입니다. Dari banyaknya hadiah yang Tuhan berikan, hadiah terbaik adalah kitab suci. 이 성경 속에 우리 인생의 해답이 있습니다. Karena di dalam kitab suci inilah ada jawaban. 이것이 소망의 복음입니다. Jawaban itu adalah Injil sebagai harapan. 오늘 송구영신 예배와 또 내일 신년 예배를 통해서 2025년도 한 해 우리가 붙잡고 나갈 말씀이 선포됩니다. Dan firman Tuhan yang kita akan dengar hari ini dan akan kita dengar besok adalah firman yang akan kita pegang setahun berjalan ini. 1강은 에스겔서 37장 말씀이 배경입니다. Dan pada besok hari di sesi kedua lah yang menjadi tema kita. 내일은 에스겔 47장 말씀을 가지고 함께 나누겠습니다. Besok kita akan melihat firman dari Yehezkiel 47. 이 에스겔이 있는 이 시대의 배경이 어떤 상황입니까? Apakah sebenarnya latar belakang dari kitab Yehezkiel? 이스라엘 민족이 너무나도 힘겹고 어려운 현실 속에 있는 것입니다. Waktu itu bangsa Israel sedang mengalami masa sukar. 에스겔서 1장 1절에서 3절의 그 배경에 대해서 말씀하고 있어요. Dan di dalam kitab Yehezkiel menulis tentang itu. 30째 해 넷째 달 초닷새에 내가 그발 강가에 사로잡힌 자 중에 있을 때에 Yehezkiel 1 ayat 1, pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat pada tanggal 5 bulan itu ketika aku bersama-sama dengan para buangan. 여호와긴 왕이 사로잡힌 지 5년째 되는 해입니다. Pada itu adalah tahun kelima Raja Yoyakin dibuang. 그 배경은 열왕기하 24장에 잘 기록되어 있어요. Jadi latar belakang itu tertulis di kitab 2 Raja-Raja. 그래서 이 바벨론 왕 느부갓네살이 이스라엘을 침공합니다. Dan pada saat itu Raja Nebukadnezar dari Babel datang menyerbu Israel. 여호와긴 왕과 그 왕비와 모든 신하들을 다 사로잡아가요. Pada saat itu Nebukadnezar menangkap raja bersama ratu dan permaisuri-permaisuri 성전 yang 안에 있는 ada. 모든 보물을 다 약탈합니다. Dan bahkan semua alat-alat peraga dalam bait suci dicuri oleh 또 Nebukadnezar. 이스라엘에 있는 용사들, 모든 장인, 대장장이 이런 기술자들 다 잡아갑니다.
Pada saat itu, Raja Nebukadnezar dari Babel benar-benar menangkap semua panglima-panglima, pegawai-pegawai istana. 이 이스라엘 땅에는 비천한 자들만 남아 있는 거예요. Sehingga yang tertinggal di Israel itu hanyalah orang-orang lemah yang tidak berdaya. 그리고 그 시드기야 왕을 이제 대신 왕으로 세워요. Dan akhirnya mereka menggantikan Yoyakin dengan seorang raja lain nama Zedekia di 그리고 Israel. BC 586년에 이스라엘이 완전히 멸망해 버립니다. Dan pada tahun 586 sebelum Masehi, pada saat itu Israel benar-benar hancur berantakan. 이 에스겔은 사독 계열에 있는 이 제사장 지파입니다. Jadi sebenarnya Yehezkiel ini adalah seorang imam dari suku Zadokkeor. 이 포로로 끌려간 이스라엘 백성들이 여기 보니까 어디에 있었습니까? Jadi pada saat itu umat Israel yang waktu itu ditawan, mereka ditawan di mana? 그발 강가에 있었어요. Mereka ditawan di suatu sungai yang bernama 이 Kebar. 그발 강가는 유프라테 강에 흘러나오는 한 지류입니다. Jadi sebenarnya sungai Kebar ini adalah sungai cabang dari sungai Efrat. 그래서 이 바벨론 왕궁으로 이어지는 큰 운하를 건설을 한 거예요. Jadi kita bisa lihat itu mereka pada saat itu sedang membangun dari atas Babel. 이 고된 노역에 이스라엘 백성들이 일을 하게 된 것입니다. Sehingga bangsa Israel pada saat itu menjadi budak dari masa kejayaan Babel. 나라는 망하고 사람들은 포로로 끌려갔어요. Jadi waktu itu Israel benar-benar hancur melulu. Mereka ditangkap, diserang. 힘들고 어려운 노역이 매일매일 이어집니다. Dan setiap hari mereka harus mengalami penderitaan yang berulang-ulang. 더 이상 소망이 없어요. Tidak ada harapan di sana. 성경은 어떤 상황이라고 얘기합니까? Dan Alkitab menulis ini sebagai situasi apa? 이 이스라엘 민족이 마른 뼈와 같이 메말라 버린 상태라고 말하는 것입니다. Alkitab menulis bahwa bangsa Israel saat itu bagaikan tulang belulang kering. 이스라엘 백성이 왜 이토록 어려운 상황에 부딪히게 되었습니까? Mengapa bangsa Israel harus berhadapan dengan masa-masa sukar itu? 에스겔서 6장에 잘 말씀하고 있습니다. Ternyata itu alasannya tertulis di Yehezkiel 6. 4절에 보니까 너희 제단들이 황폐하고 분향 제단들이 깨트려지고 또 너희 우상 앞에 엎드러지게 될 것이다. Ayat 4 menulis, mezbah-mezbahmu akan menjadi sunyi, pedupaan-dupaanmu akan dirusak. 여기서 말하는 제단, 분향 이것은 뭘 말하는 것입니까? Jadi apa sih mezbah atau dupa yang ditulis Yehezkiel? 하나님의 성전이 아니라 그들이 섬기는 우상의 제단과 분향을 얘기하는 거예요. Mezbah dan pedupaan ini bukanlah bait Allah, tetapi tempat kuil berhala. 하나님을 배신하고 하나님을 떠나서 우상을 섬기는 그런 죄악 가운데 있었다는 것입니다. Jadi itulah alasan mereka berada di dalam maut, karena mereka berada dalam penyembahan berhala. 그래서 에스겔서 23장에 말씀하고 있어요. Dan itulah sebabnya Yehezkiel 23 menulis. 너희가 미워하는 자에게, 너희를 싫어하는 자에게 내가 너희를 그들의 손에 맡기겠다. Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang yang kau benci. 그것은 내가 엄란하게 이방을 따르고 우상들로 더럽혔기 때문이다. Jadi sebab engkau telah bersundal dan mengandalkan bangsa-bangsa dan menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. 개인이 멸망하고 또 인생의 고통이 찾아오는 데에는 이유가 있습니다. Jadi sebenarnya ada alasan dari setiap penderitaan pribadi maupun penderitaan secara menyeluruh dalam 어느 날 satu umat. 갑자기 재앙이 들이닥치는 것이 아니에요. Jadi bencana itu tidak datang hanya begitu saja, pasti ada 우리 alasan. 인생이 왜 이렇게 고통 속에 살아가고 있습니까? Bagaimana dengan hidup kita? Apa yang membuat kita hidup menderita? 성경은 말씀하고 있습니다. Kita menulis. 로마서 5장 12절에 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔다.
sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. 죄로 말미암아 사망이 들어왔다. Dan oleh dosa itu juga maut. 그래서 모든 사람이 죄인 된 것입니다. Inilah yang membuat semua orang jatuh dalam dosa. 하나님을 떠나서 살아가는 인생의 그 마음이 어떤 상태입니까? Dan bagaimanakah hati manusia yang setelah meninggalkan Tuhan? 로마서 1장 28절에 그들의 마음에 하나님 두기를 싫어했다. Dan dalam kitab Roma 1 berkata bahwa mereka merasa tidak perlu untuk mengetahui Allah. 그래서 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두셨어요. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. 어떤 사람들은 얘기합니다. Ada orang yang 나 berkata, 하나님 필요 없어. saya tidak butuh 나 Tuhan. 하나님 없어도 얼마든지 잘 살 수 있어. Saya bisa hidup baik tanpa Tuhan. 성공할 수 있고 Saya bisa berhasil. 부자 될 수 있어. Saya bisa kaya. 어느 날 재앙과 고통이 들어닥치는 거예요. Namun suatu hari akan menerima penderitaan dan bencana. 그들 속에 추와 탐욕, 악독이 가득하다고 말합니다. Mereka akan penuh dengan semua tipu, muslihat, perselisihan, 시기, 살인, 분쟁이 가득합니다. kelaliman, kejahatan, keserakahan. 왜 이렇게 삽니까? Mengapa? 하나님 없으니까. Karena tidak ada Allah bagi 하나님 안 mereka. 믿는데 Mereka, 마음대로 사는 거예요. mereka tidak mau mengakui Allah dan mereka hidup semena-mena. 멸망으로 달려가는 시대. Hidup dalam kebinasaan. 가정도 무너지고요. 개인도 무너지는 시대. Di mana setiap keluarga hancur dan setiap rumah tangga hancur. 가정이 너무 많이 무너지니까 이제 사람들이 생각하는 겁니다. Dan oleh karena terlalu banyak kehancuran dalam rumah tangga, orang-orang pun berubah cara berpikir. 지금 한국에는 이혼율이 50%라고 얘기합니다. Katanya persentase dari angka perceraian di Korea mencapai 50%. 2명 중에 1명이 이혼을 하는 거예요. Artinya dari 2 orang, 1 orang itu cerai. 그러니까 이혼을 경험한 사람들이 얘기하는 거예요. Sehingga orang yang sudah punya pengalaman cerai berkata begini, 내가 결혼해봤는데 별거 없어. saya sudah coba menikah, itu 그냥 tidak 니 혼자 berguna. 살아. Lebih baik tinggal sendiri. 아예 이혼이 아니라 결혼 자체를 아예 포기하고 사는 사람들이 많아요. Sehingga bahkan orang-orang pun bahkan bukan lagi memikirkan cerai, namun memikirkan untuk tinggal single. 사람들 생각 속에 나밖에 없어요. Akhirnya semua orang menjadi 배려도 individualisme, tidak mau melayani satu sama lain. 그래서 지금 최고로 인기가 있는 강연 그리고 최고로 인기가 있는 책들이 자기를 사랑할 수 있는 관련된 책과 강연들이에요. Sehingga sekarang seminar-seminar atau buku-buku yang laris itu adalah buku-buku atau seminar-seminar tentang pengembangan diri. 어느 날 무너지고 완전히 망하게 되는 거예요. Yang suatu saat nanti pasti akan membuat orang hancur dan merasa 많은 sendirian. 것들을 포기하고 살아가는 사람들이 있어요. Banyak orang-orang yang benar-benar hidup mencoba untuk menanggalkan banyak hal. 여러분, 헨리라는 이 작가가 있었습니다. Ada seorang penulis buku terkenal bernama 아마 O. 어렸을 Henry. 때 동화책이나 여러 책으로 다 한 번 정도는 다 읽어보셨을 거예요. Pasti semua jemaat Tuhan setidaknya sekali pernah mendengar dongeng atau cerita masa kecil dari 뭐, O. Henry. 많은 책을 적었지만 이분이 중에 유명한 게 마지막 잎새 그리고 크리스마스의 선물 이런 것들이 있습니다. Dari banyaknya buku-buku yang ditulis oleh Henry, ada beberapa buku yang patut dibaca juga seperti 마지막 잎새 그 내용이 뭡니까? seperti daun terakhir dan hadiah Natal. 존 씨라는 한 여자 화가가 나와요. Jadi sebenarnya di cerita daun terakhir itu ada seorang pelukis bernama 근데 이 사람이 George. 폐렴에 걸려가지고 점점 죽어가는 겁니다. dia sakit paru-paru sehingga hidupnya itu 지금은 뭐 그게 약 먹고 주사 맞으면 낫지만 옛날에 100년 전에는 너무 힘든 병이에요. sehingga saat itu dia harus sudah divonis mati. Walaupun sekarang penyakit paru-paru bisa diobati, dulu itu tidak bisa 100 tahun lalu. 자기 침대에 누워서 이제 죽을 날만 생각하는 거예요.
Dia sedang menunggu kematiannya. 많은 사람들이 와서 힘내라 어쩌라 얘기하는데 아무런 도움이 안 돼요. Di tempat tidurnya dia tidur menunggu kematiannya walaupun orang-orang menghiburnya. 창밖에 보니까 나뭇잎이 있는데 이게 하나씩 떨어지는 거예요. Waktu dia menoleh keluar kamarnya, dilihatlah daun mulai jatuh satu persatu. 저 잎사귀가 다 떨어지면 내 인생도 이제 끝나는 거예요. Dan dia berkata, pasti saat semua daun itu telah gugur, saat itu jugalah nyawaku gugur. 근데 그 아파트에 함께 살던 베이먼이라는 사람이 있어요. Namun ternyata ada seorang lain yang tinggal di apartemen itu, namanya Bayman. 이 사람도 성공하지 못한 화가예요. Dia juga ternyata adalah seorang pelukis yang belum bisa sukses. 근데 이 사람이 마지막 작품을 남깁니다. Dia juga sedang sakit dan dia memberi suatu lukisan terakhir. 어느 날 눈이 내리는데 폭풍으로 내린 거예요. 저도- 눈폭풍이 내렸어요. Suatu hari terjadi badai salju. 인도네시아에 있는 여러분은 눈폭풍이라고 하면 이해가 안 될 거예요. Pasti teman-teman dari Indonesia tidak mengerti badai salju itu bagaimana. 근데 그게 밤새도록 몰아치니까 이제 잎사귀는 하나도 남지 않을 거다. Dan oleh karena badai salju itu datang semalam suntuk, tidak ada daun lagi tersisa di pohon itu. 이 시나라는 여자가 존 씨라는 여자가 이제 절망하고 있는 거예요. Dan si wanita yang sedang sakit paru-paru itu, dia pun akhirnya dia menggerutu. 아침에 눈을 떴어요. Dia bangun pagi-pagi, 근데 거기 보니까 잎사귀 하나가 안 떨어지고 붙어 있어. dia bangun pagi, dia melihat keluar jendela ada satu daun yang belum gugur. 그 다음 날도 보니까 안 떨어져요. Hari esoknya juga daun itu tidak gugur. 그래서 이 주인공이 내가 저 마지막 잎새처럼 내가 마음을 다시 먹고 일어서야 되겠다라는 소망을 가진 거예요. Akhirnya melihat daun yang tidak gugur itu memberi setitik harapan dalam hatinya bahwa dia mau bertahan hidup seperti daun yang tidak 근데 gugur. 나중에 알고 보니까 그 떨어지지 않는 잎사귀가 진짜가 아니라 가짜로 그림으로 그려놓은 거예요. Dan ternyata kemudian hari dia baru sadar ternyata itu bukan daun beneran, itu daun yang hanya digambar. 근데 그 잎사귀 누가 그렸을까요? Siapakah yang menggambar daun itu? 베이먼이라는 사람. Seorang yang bernama Bayman yang tadi juga hampir mati. 그래서 절망하는 상황 속에서 소망을 가지고 다시 일어섰다. 이런 내용입니다. Jadi itu adalah suatu buku cerita pendek yang ditulis oleh Henry tentang harapan, secuil harapan di tengah 이 berhentinya. 책을 쓴 사람이 kesusahan. 헨리라는 사람이에요. Penulisnya adalah Henry. 근데 이 헨리가 어디서 이 책을 썼냐? Tapi Henry ini menulis buku ini di mana? 감옥에 갇혀서 이것을 썼다라는 거예요. Katanya Henry menulis buku ini saat dia di penjara. 직장에서 어떤 잘못을 해서 몇 년 동안 감옥에 있어요. Dia tertangkap suatu masalah dalam pekerjaannya yang membuatnya harus tinggal di penjara. 후회와 절망하는 시간 속에서 자기는 소망을 꿈꾼 것입니다. Ternyata dia di tengah-tengah kesusahan itu, di tengah-tengah semua yang dia rasakan, dia masih memiliki secuil harapan. 이처럼 어떤 개인이 소망을 가지고 산다라는 것은 너무 중요한 거예요. Itulah mengapa setiap pribadi memiliki harapan itu sangat penting. 이스라엘 민족이 완전히 절망하는 상황 속에 있었어요. Pada saat itu juga bangsa Israel benar-benar tidak ada harapan. 여러분 현실적으로 보세요. 소망을 꿈꿀 수가 없는 상황이잖아요. Coba kita imajinasikan secara realita, itu bahkan tidak bisa bermimpi di situasi 그때 itu. 하나님께서 에스겔을 찾아오신 거예요. Pada saat itulah Tuhan datang kepada 환상 Yehezkiel. 가운데 하나님이 보좌에 앉으신 하나님 앞에 하나님을 만나게 됩니다. Namun pada saat itu Tuhan turun dan duduk di atas tahta Allah Bapa. 에스겔서 3장 17절에 말씀합니다. Seperti dalam kitab Yehezkiel 3 인자야 내가 너를 이스라엘 족속의 파수꾼으로 세웠다. ayat 17. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum 너는 내 Israel. 입의 말을 듣고 나를 대신하여 그들을 깨우치라. Dan bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah
kepada mereka. 하나님께서 이 에스겔을 파수꾼으로 세운 것입니다. Tuhan menetapkan Yeskel menjadi penjaga, 많은 예언과 하나님의 말씀이 선포되어집니다. di mana nubuat-nubuat Allah difirmankan melalui Yeskel. 그리고 에스겔 37장에 드디어 하나님이 질문하십니다. Dan akhirnya Yeskel 37 Tuhan berfirman, 인자야, 이 뼈들이 살겠느냐? Hai anak manusia, apakah tulang belulang ini dapat hidup? 이 에스겔이 고백합니다. Dan Yeskel berkata, 주 여호와여 주께서 아시나이다. Ya Tuhan Allahku, Engkau maha tahu. 그때 하나님이 에스겔에게 말씀하십니다. Dan akhirnya Tuhan berfirman kepada Yeskel, 너는 이 모든 뼈들에게 대언하라. bernubuatlah untuk tulang-tulang ini. 마른 뼈들아 여호와의 말씀을 들으라. Katakanlah, hai tulang-tulang kering, dengarlah firman 이 Tuhan. 말씀이 선포되어질 때 그 마른 뼈에 살이 붙고 힘줄이 붙어서 생기가 들어가고 살아나게 되는 것입니다. Dan pada saat firman itu dinubuatkan, urat-urat mulai tumbuh, daging pun mulai tumbuh, dan tulang belulang itu pun hidup. 이 마른 뼈들이 살아나서 하나님의 군대가 되어지는 것입니다. Tulang belulang itu hidup, dan mereka menjadi panglima bala tentara Allah. 그리고 11절에 말씀하십니다. Dan ayat 11. 인자야, 이 뼈들이 이스라엘 온 족속이다. Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. 이 뼈들이 소망이 없고 멸절된 것처럼 보인다. Mereka terlihat tidak ada pengharapan. 그런데 하나님의 말씀이 들어가면 살아나는 것입니다. Namun ketika firman masuk ke dalam mereka, sungguh mereka hidup. 여러분, 하나님께서 우리를 사랑하시고 십자가에 죽으시고 우리를 구원하셨습니다. Tuhan telah datang kepada kita, Dia mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. 아멘. 여러분을 영적 파수꾼으로 부르셨어요. Dan Ia pun bahkan telah memanggil kita menjadi para penjaga rohani. 옆 사람 축복합시다. Mari kita memberkati satu sama lain. 당신은 말씀의 파수꾼입니다. Kamu adalah penjaga firman. 아멘. 에스겔서 37장 10절의 말씀처럼 여러분의 하나님이 말씀을 대언할 때 마른 뼈가 군대가 되는 것입니다. Seperti firman Tuhan yang dinubuatkan Yeskel membuat tulang belulang kering menjadi hidup. 이것이 어떻게 가능합니까? Bagaimana ini bisa terjadi? 히브리서 4장 12절에 하나님의 말씀은 살아서 운동력이 있고 좌우의 날선 검과 같다라고 말합니다. Ibrani 4 ayat 12 berkata bahwa firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. 영과 혼과 관절을 찔러 쪼개는 생명의 말씀입니다. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. 뭡니까? 말씀이 수술한다. Artinya firman Tuhan benar-benar membedah kita. 여러분이 이 말씀 가지고 살아나시기를 축복합니다. Saya berdoa semoga firman ini dapat membuat kita semua hidup. 이 말씀을 가지고 살리는 자가 되기를 축복합니다. Dan mari kita juga membawa firman untuk menghidupkan yang lain. 디모데후서 4장 1절에서 2절에 바울이 영적인 아들에게 부탁합니다. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 2, Paulus meminta kepada Timotius, 하나님 앞과 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 앞에서 그를 나타나실 것과 그 나라를 두고 엄히 명한다. dan pada saat itu dia berkata, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan mati, aku berpesan sungguh-sungguh. 하나님과 예수 그리스도의 이름으로 담대히 명하는 것입니다. Pada saat itu pun Paulus dengan nama Allah dan Yesus Kristus. 그것이 무엇입니까? Apakah yang dilakukan? 너는 말씀을 전파하라. Beritakanlah firman. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. 바울의 마지막 유언이에요. Ini adalah permintaan wasiat terakhir Paulus. 하나님의 간절한 소원입니다. Ini adalah permintaan khusus Paulus. 우리가 무엇을 할 때 하나님이 기뻐하겠습니까? Apakah yang membuat kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan? 우리 안디옥 선교교회가 어떻게 하면 하나님을 기쁘게 하겠습니까? Bagaimanakah Antioch Mission Church dapat menyenangkan hati Tuhan? 올해 뒤를 돌아보면 참 후회되는 것들이 많아요.
Pasti banyak sekali yang menjadi penyesalan kita kalau kita melihat ke belakang. 또 하나님 앞에 부끄러운 것도 많아요. Dan juga banyak juga yang memalukan di hadapan Tuhan. 하지만 올해 우리가 참 잘한 것이 있습니다. Namun tahun ini kita juga melakukan sesuatu yang benar. 그것은 세상을 따라가지 않고 사람의 말을 따라가지 않았다는 것입니다. Apakah yang kita lakukan dengan benar itu? Tidak mengikuti dunia, tidak mengikuti kata manusia. 하나님 앞에 섰습니다. Kita telah berdiri di hadapan Tuhan. 말씀 앞에 섰습니다. Kita telah berdiri di hadapan firman. 우리 안디옥 선교교회가 정말로 하나님을 기쁘게 하는 참 복음 전하는 교회로 사용하게 하실 줄 믿습니다. Saya percaya Tuhan akan memakai Antioch Mission Church menjadi gereja yang dipakai dan dibenarkan 여러분 Tuhan. 이제 힘을 내십시오. Mari semangat, 여러분 이제 일어나시기 바랍니다. kita bangkit. 여러분 걸어가는 걸음마다 살리는 자가 되기를 축복합니다. Saya berdoa semoga dimanapun kita pergi dan berada, kita dapat menghidupi yang lain. 예수님께서 말씀하십니다. Seperti firman-Nya Yesus 내가 berkata, 곧 길이고 진리고 생명이다. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. 다른 이로서는 아버지께로 올 자가 없느니라. Tidak ada seorang pun yang dapat pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 예수 그리스도가 아니고서는 그 누구도 소망이 없어요. Kalau bukan Yesus Kristus, tidak ada lagi harapan untuk kita. 믿으십니까? Apakah Anda percaya? 이 일에 증인되시길 바랍니다. Mari kita semua menjadi saksi atas ini. 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛입니다. Bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. 아멘. 어떤 사람들은 얘기합니다. Ada yang berkata begini, 할 수 있다. bisa. 여러분 앞으로 그런 말 하지 마세요. Tapi mari kita jangan berkata begitu ke depannya. 또 어떤 사람은 얘기합니다. Atau mungkin ada yang 할 bilang, 수 없다. tidak bisa. 우리가 할 수 있다, 할 수 없다의 그 말은 나로부터 시작되는 거예요. Jikalau kita perkataan kita mulai dari saya bisa atau saya tidak bisa, artinya kita mengandalkan diri sendiri. 우리는 내 힘 가지고 사는 인생이 아니에요. Kita bukanlah orang-orang yang dapat hidup dengan kekuatan sendiri. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. Kita pasti mampu di dalam Ia yang memberi kekuatan bagi kita. 여러분 하나님 주신 힘 가지고 여러분 도전하고 여러분 힘을 얻으시길 바랍니다. Mari kita semua umat-umat Tuhan, kita melangkah dengan kekuatan yang dari Tuhan. 고린도후서 5장 17절에서 19절에 말씀하고 있습니다. 2 Korintus 5 berbunyi demikian. 우리 마지막 성경이니까 우리 한번 찾아서 같이 함께 읽도록 하겠습니다. Oleh sebab ini ayat terakhir, mari kita bersama-sama baca. 고린도후서 5장 17절에서 19절 말씀입니다. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19. 다 찾으셨습니까? Sudah 같이 dapat? 읽겠습니다. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 Ialah 새로운 ciptaan baru. 피조물이라. Yang lama 이전 sudah 것은 berlalu 지나갔으니 dan yang 보라 baru 새 sudah 것이 datang. 되었도다. Dan semuanya 모든 ini 것이 dari Allah 하나님께서 yang 났으며 dengan perantaraan 그가 Kristus 그리스도로 telah menyamakan 말미암아 kita dengan 우리를 dirinya 자기와 dan yang 화목하게 telah 하시고 mempercayakan 또 pelayanan 우리에게 pendamaian 화목하게 itu 하는 kepada 직분을 kami. 주셨으니 Sebab Allah 곧 mendamaikan 하나님께서 dunia dengan 그리스도 dirinya 안에 oleh 계시사 Kristus 세상을 dengan tidak 자기와 memperhitungkan 화목하게 pelanggaran 하시며 mereka. 그들의 Ia 죄를 telah 그들에게 돌리지 mempercayakan 아니하시고 berita pendamaian itu 화목하게 하는 kepada 말씀을 kami. 우리에게 Jadi kami ini adalah 부탁하셨느니라. utusan-utusan Kristus. 아멘. 우리는 예수 그리스도로 새로운 피조물이 되었습니다. Kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. 예수 그리스도가 하나님과 우리 사이의 중보자가 되신 것입니다. Yesus Kristus sesungguhnya adalah perantara. 또 우리에게 하나님이 부탁하셨어요. Dan Tuhan pun meminta. 무엇입니까? Apa permintaan Tuhan? 화목해 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨어요. Dia meminta kita untuk memiliki hati dalam perdamaian. 여러분은 그냥 전도자가 아닙니다. Saudara sekalian, kita bukan hanya sekedar penginjil. 소망을 전하는 전도자. Namun kita adalah penginjil yang membawa harapan. 죽어가는 한 여인을 위해서 그림을 그렸던 베이몬이라는 사람처럼 Seperti Beiman yang memberikan secuil harapan kepada wanita yang sudah divonis mati. 멸망으로 달려가는 영혼들에게 소망의 말씀을 전하는 선도자라는 것입니다. Kita harus menjadi penginjil yang membawa harapan kepada mereka yang sudah dalam jalan pada maut. 하나님의 큰 은혜가 있기를 축복합니다. Kiranya
Kasih karunia dari Tuhan turun atas kita semua. 오늘 또 마지막 날 하나님 앞에 우리가 참 구원의 축복을 다시 회복하는 또 성찬을 함께 드립니다. Hari ini kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus untuk memperingati kebaikan dan kemurahan Tuhan. 여러분 참된 구원의 감사와 새 힘을 얻으시기를 축복합니다. Kita berdoa semoga kita semua dapat memulihkan ucapan syukur kita dan menerima kekuatan baru. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 아버지 하나님 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami, terima kasih. 마른 뼈같이 죽었던 우리를 생명의 복음으로 살려 주셨습니다. Ya Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami nafas hidup, walaupun kami seharusnya seperti tulang belulang kering. 이제 우리에게 부탁하신 이 생명의 말씀을 전하는 전도자의 축복을 누리게 하여 주시옵소서. Jadikanlah kami penginjil-penginjil yang menikmati berkat Injil-Mu yang daripadamu Tuhan. 마지막 날 주님께 참된 감사와 경배를 드립니다. Kami saat ini Tuhan, di hari terakhir di tahun ini, kami menaikkan ucapan syukur kami dalam ibadah kami. 주님 홀로 영광을 받아 주시옵소서. Hanya Engkau Tuhanlah yang layak dipermuliakan. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, 하나님 아버지의 사랑하심과 dengan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 dan juga karya-karya Roh Kudus, 말씀으로 살리는 전도자의 축복을 누리 turun kepada setiap umat-umat yang menikmati berkat penginjil, 모든 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. dan akan turun kepada seluruh bangsa-bangsa Tuhan mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. 아멘.